नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी कुंभ राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कारण मात्र आउ 46 दिन रहिला आपणकर राशि शनिदेव बाहरी जिवे। आउ शनिदेव 29 मार्च 2025 रे कुंभ राशि बाहरी मीन राशि रे प्रवेश करिवे। शनिदेव तो कुंभ राशि बाहरी जिवे किंतु कुंभ राशि व्यक्ति माने गोटे कथा मन रखंतु जे 29 मार्च 2025 ठारू आपणक पई शनिकर 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिव। आउ जानी रखंतु जे आज ठारू आपणक पई शनिकर 7.5 तृतीय चरण आरंभ हेबा पई आपणक पई मात्र आउ 46 दिन रहिला। किंतु दर्शक बंधु आज भिडियोटी रे आमे जानिबा जेबे शनिदेव आपणकर राशि बाहरी जिवे आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि। आउ शनिकर 7.5 तृतीय चरण रे आपणकू केउ सब सावधान रहिबाकू पड़िबो। जानिबा आज भिडियोटी रे संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपणकर फायदा पाई ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा 29 मार्च 2025 ठारू कुंभ राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। राशि चक्रर एकादश राशिटी हेउअछि कुंभ राशि। कुंभ राशिर स्वामी होउछंती शनिदेव। आउ वर्तमान शनिदेव कुंभ राशि रे ही चलन करूछंती। किंतु 46 दिन परे शनिदेव आपणकर प्रथम घररू बाहरी आपणकर द्वितीय घरे विराजमान करिवे। कुंभ राशिर व्यक्ति माने आउ गुटिए कथा मने रखंतु जे मार्च मास 29 तारिख पर्यंत आपण माने अधिकारु अधिका चिंता मध्य करि पारंती। आउ सबु बेले आपणकर मन भितरे डर एवं भय लागी रहिबो। आपणकर कुटुंब परिवार को नै मध्य आपण माने अधिकारु अधिका चिंता करि पारंती एवं आपणकर लव लाइफ रो कथा भाबी मध्य आपण माने अधिका टेंशन रे रहि पारंती। आउ ता सहित आपणकर दाम्पत्य जीवन रो कथा भाबी मध्य दिने दिने आपण माने बहुत टेंशन रे रहि पारंती कारण वर्तमान शनिदेव चंद्रमांक उपरे चलन करूछंती। आउ चंद्रमा होइथाय आमर मन। एतिपाई आपणकर मन भितरे डर एवं टेंशन लागी रहिबो एवं मार्च मास 29 तारिख पर्यंत आपणकर काम कार्य रे आपणकू अधिकारु अधिका कष्ट मध्य करिबाकू पड़िबो। आउ आपणक उपरे काम कार्यर भार अधिका रहिबा जगु आपण माने टिके अधिका टाइट मध्य रहि पारंती। किंतु गुटिए बड़ कथा हला जे जेउ कुंभ राशि व्यक्ति मानकर जन्म कुंडली रे शनिदेव उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती से व्यक्ति मानकू शनिदेव अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। आउ एही 47 दिन भितरे आपणकर जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन मध्य देखा जिवो। आउ आपण माने किछि नुआ काम कार्य मध्य आरंभ करि पारंती एवं आपण माने नुआ नुआ लोक मानक सहित मध्य मिसी पारंती। आउ ता सहित आपण माने किछि नुआ जिंस पत्र मध्य प्रस्तुत करि पारंती। एमिति बहुत किछि आपणकर जीवन रे परिवर्तन देखा जिवो। जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनिदेव उच्च स्थिति रे एवं स्वराशि रे विराजमान अछंती तो तेबे जाइकी आपणकर जीवन रे ए सबु परिवर्तन देखा जिवो। एतिपाई आपण माने आपणकर जन्म कुंडली को थरे निश्चय देखांतु। आउ कुंभ राशि व्यक्ति माने वर्तमान ठारू मार्च मास 29 तारिख पर्यंत गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने आपणकर मालिक किबा मैनेजरक सहित आर्गुमेंट बिल्कुल मध्य करंतु नाही। आउ कथावार्ता करिबा समय रे आपण माने भाबी चिंतिकी कथावार्ता करंतु कारण शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर दशम घरे पड़िबा जगु आपणकर मालिक एवं मैनेजरक सहित आर्गुमेंट हेबार बहुत संभावना रही अछि। कुंभ राशि व्यक्ति माने खास करी एही कथा को ध्यान रखंतु एवं सबु बेले आपणकर बाणी को कंट्रोल रे रखिबा पई चेष्टा करंतु। आउ शनिदेवंकर दृष्टि आपणकर सप्तम घरे पड़िबा जगु आपणकर मैरेज लाइफ को मध्य आपण माने अधिकारु अधिका ध्यान रखंतु। आउ भूल रे मध्य आपणकर मैरेज लाइफ रे आर्गुमेंट किबा कली झगड़ा करंतु नाही नहेले आपणकर जीवन रे बहुत किछि घटना घटी जिवो। आउ ता सहित आपणकर लव लाइफ को मध्य आपण माने विशेष ध्यान रखंतु एवं जो व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती से व्यक्ति माने सबु बेले कूल माइंड रे रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं आउ गुटे कथा ध्यान रखंतु जे आपणकर लव लाइफ रे शक डाउट एवं आर्गुमेंट बिल्कुल करंतु नाही। आपण माने जहा मध्य करिवे 100 थर भाबी चिंतिकी करंतु एवं कुहंतु। आपण मानकू बुझाइबा आमर काम आगकू आपणकर इच्छा एवं जो विद्यार्थी माने वर्तमान पाठ पढ़ुछंती से माने मध्य मने रखंतु जे आपणकर पाठ पढ़ारे तरबर रे कोनोसी भी डिसीजन नियंतु नाही।
ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ଖୁସି ଖବର ହେଲା ଯେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରରୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା, ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡର ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଶନିଦେବ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆମର ବାଣୀ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରର ଘର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଦାନ୍ତବଥା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା ସହିତ କିଛି ଶୁଭଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଶେଷ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।